Thank you. Na-birthday mi si mong nanay. Bitaw, Dors. So, salamat sa Pipsi. Lipse. Salamat sa Pipsi. Dire, naulay naman to, karon pa. Ah, Aroy, naulay to. Nakita mi pastor karon. Nakita dire mi si pastor. Si Lorita na lima. Late ko, Dors. Ah, Madam siya Yunes. Madam Kuan, Gagang, Madam. Wala kaya sa ako, Lord? Babae. Omer. Si Sir Omer. Sir Di, Omer, Omer. kay Madre. Happy birthday, Chang! God bless! More birthdays to come. Bitaw, birthday na bayaya, no? Mapuhon. Mari na miya. Wala, Chang. Sige, Chang, kakaroon na ikaw nga ito lang, Dora. Mari mo to sabot yan. Sige. Nagpais na si Chang sa ilang pastor. Dire, manda siya sa pastor. Dako nang diglugar dire, Chang, no? May magka-extinctionan dahil ninyo. Bitaw ya, no? Arong lugar, bitaw. Kuan, kanang lugar na gyud ba? Bakante na gyud, oh. Happy birthday. Ug mapalagi advance gani. Tagi ko kang ngari kay magkanto niya og naval, manguli man pod mig naval. Ug mapuhon. Ug masiguro martes magkaha. Dire na. Noila oh. Oh. Kaya ko lang ni kuan lang Dora ipasa. Ilang gagang ako ni ipasa. Wala ha. No. Oh. Nakahapit ko ngari sa ila sa inyo hadors. Gang, madam gagang. Ito sige. Ingat mo diha. Di ami dire.